तो हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आज मैंने कुछ अलग ही तरह यह सारे हमारे गांव की बंदा कहता है कि इस बार कॉस्ट्यूम जो है ना हल्दिया कॉस्ट्यूम चेंज होके रेड कॉस्ट्यूम आ जाएगा। ये कैसा होगा? हमारे गांव की लड़का लोग कह रहा है कि जो तुम्हारे पास कॉस्ट्यूम है वो कॉस्ट्यूम आप नहीं चलेगी क्योंकि रेड कॉस्ट्यूम आएगा। मैंने सोचा कि आज क्यों ना एक वीडियो बना के यूट्यूब में डाल दूँ। मैंने हमारी কাস্টমটা কি এবার চেঞ্জ করে বাল বলতে পারছি না, मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। বলছি কি কাস্টমটা যদি চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে কাস্টম না কমেন্টে জানাবে। তো আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাবে অ্যান্ড আমাদের চ্যানেলে নতুন আসলে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর বলছি কি কি করে जिन কাস্টমরা जिन চেঞ্জ হয়ে যাইতে আমার কাস্টম খেলবো কেন? আর এলা কাস্টম মুরগি এতলা কাস্টম সে এলা কাস্টম যদি চেঞ্জ হয়ে যায় তো মুই তো ভাই কী হয়ে যাম, তোমায় তো জানো কী হয়ে যাবে, বড় লোক হয়ে যাম। কাস্টমার যদি চেঞ্জ হয় কবা লাগে গেলি না কি মুরগি বেলা কাস্টম সে এলা কাস্টম যদি ব্যান্ড হয়ে যায় তো মুই বড় লোক হয়ে যাম। বড় লোক মানে তো জানো কি আর উল্টা বিপরীত বুঝেলো। আর এর যে ক্যারেক্টারটা আসছে এইরো ক্যারেক্টার গোল গোলে আসছে, এটা তো সবাইকে জানাইছে যে মুই তোমাকে দেখাচ্ছু গোল গোল খান কেন করে খাইয়া ওরে স্বার্থ ছাড়া বন্ধু বান্ধব কাছে আসে না, বিনা স্বার্থে দুনিয়ায় কেউ ভালোবাসে না। খতম হয়ে যায় হলদিয়ালা তো রেড কাস্টম না কেন ওরা বেনাবে এইখান তো সবাই দেখে লিছেন আগে হবে ইউটিউব ভিডিও। তো মুঝে না হলদিয়া কাস্টম না বন নিয়ে হয় গেলি না সবাই ভিডিও শেয়ার করে মানে ভাইরাল করে দেবো ভিডিও গেনে ঠিক আছে যায় হলদিয়া কাস্টম না জেনে নিয়ে চেঞ্জ হয়। আর 24 তারিখে নাকি বলে শুক্রবার কথা আমার বস্তি চলা শুক্রবারে বলি না কি বলে ইলা বলে ই হয়ে যাবে রেড কাস্টম হয়ে যাবে। তো সবাই গেলে না ঠিক আছে ভিডিও জলদি से জলদি পৌঁছায় দো মানে অলরেডি মানে কি শেয়ার করে ওর ঠিক আছে ভেজে দো। আর আর ইলা জেনে ইলা বরবাদ নিয়ে বহুত ঝনকার বড় বড় কাস্টম যে কেন যে ইলা ভিডিও मतलब কি বলছো ভাই मैं हिंदी तो बोल। तो भाई दोस्तों आप ये रेड हो जाएगा तो हम तो रेड कास्टूम बढ़िया नहीं आएगा क्योंकि मैं रेड कास्टूम का वीडियो देख चुका हूँ कि वहाँ पे सिर्फ स्नाइपर है, स्नाइपर और उड़ाने वाला बूट है। अगर वो होते हमारा ये जो मेरे पास 16 क्या बोलता है इसको कास्टूम, हाँ 16 कास्टूम मोड़ लोग छे। भाई हिंदी बोलना हिंदी बोलेगा तो अच्छा है। तो 16 कास्टूम को अगर बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ मैं क्योंकि पाँची भेला कर तो नहीं देखे সপ্তাহে একদিন পুরা করে পাঁচি কেন দিয়ে এবার এই সপ্তাহে আমার কাস্টম পুরো করানি পাই মানে বিশেষ দোস্তে আমার কাস্টম এতে গেরিনা ঠিক আছে ভিডিও बांग्ला हमारा भाषा में सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। तो भाई देखो ना यार, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तुम लोगों का अभी यानी कि पड़ी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और क्योंकि गरीना के पास पहुँचने जाए कि हमारे ये हल्दिया कास्टूम बर्बाद होने नहीं चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय। अगर हल्दिया कास्टूम शुक्रवार यानी कि 24 तारीख से हम लोग देखेंगे क्या होता है। अगर चेंज हो जाए तो गरीना माँ की जो बोलेंगे सारे बंदा क्योंकि हमारे कास्टूम ख़त्म हो गए तो हम तो कुछ भी नहीं कह पाएंगे। बाय बाय, तक के लिए खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।